house. I stay here. That is my house over there. And the party I'm growing these fields over here. But I was not able to grow. Till small part I grow in August. Now mid of August I grow. And they have done this block, these pipes under the railway over here. सगळे ब्लॉक झालो हा आणि उदक वचना भोवन रावता हिंगा आख्खे शेत बुडलें ते सायडीन हे सायडीन सगळें बुडलें रोवपाक कांय मेळना सो दे हॅव टू क्लियर द पायप्स आणि दे हॅव टू मेक अ बिगर कल्वर्ट फॉर द वॉटर टू पास बाय. आयज आमी हिंगा आरुसीन आमच्या गांवांत आयल्या आणि म्हज्या लेफ्ट हँड सायड आमची कपेला सांत लॉरेसाचें आणि त्याच्या पयल्यान आयल्यान आमच्या एक साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे ट्रॅक्स आहा तो ट्रॅक हिंगासून काबार जाला तो सेकंड ट्रॅक माजोड्डासून उतरोड्डासून बांदून हाडला तो. आणि लास्ट इयर मार्च सामवेर इन मार्च 13-15 तारीख मार्चाची हिंगा एक व्हडली जमात जाल्ली लोकांची चळवळ जाल्ली कित्याक हे रेल्वेन हे उदक वचपाची आरपार वचपाचें तें बंद केल्लें. आज आमचे लोक आहा हिंगा आज रडटा की हें उदक हिंगा भरलां सगळें उदक बंद पडलां आनी तांकां शेतां रोवपा आली ती रोवपा जायना. आमी म्हणटा फार्मींग करपा जाय बरे रस्ते जाय बरी लोक हें जाय सगळें जावपा जाय म्हळ्यार ही रेल्वे जावन आसा ती इट इज लायक अ कर्स ऑन द पीपल ऑफ गोवा. आमचे हिंगा जायते पॅरिशनर्स सिनियर सिटीजन्स आहा तांकां आरपार वचो मेळना हिंगा. इन मार्च 2023 एक आमचो हिंगाचो लेजिस्लेटर येयल्लो आमची सगळे 5 मेंबर येयल्ले सगळ्यांनी आनी तेणी हिंगा सांगलेलें की अंडरपास जातलो लोकांक जावपा म्हूण. आज म्हाका एक दिसती पडटा एक धाकटोसो कालवट केला ते स्टेप्स केले हांव नको ते कोणा ते स्टेप्स आनी तें उदक त्या वाटेन भरलां त्या वाटेन सुकी आहा. So there is no invert level which is maintained. ह्या वाटेन उदक एसन केशें वचपा जाय. From the west the water has to go towards the east of the tracks. म्हळ्यार त्या वाटेन कितें केलां हांवें नोटीस केला की त्या वाटेन हायट वयर आहा आनी हिंगा उदक भरलां. Now is it done on intention to say that because time and again railways are saying South Western Railways and their contractor RVNL are saying water table high ha म्हूण हिंगा अंडरपास जायना म्हूण. सो हें बोड्यान केलां की थिंग ब्लॉक केलां आनी दाखयता वॉटर टेबल आहा म्हणून. टुडे वेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्मार्ट विलेजीस स्मार्ट सिटीज can't we as a basic right to the parishioners and to the villages of Arosi can't we why are we denying them the right to free access below to have an underpass. हे आमचे प्रश्न ह्या रेल्वेक आमचे लोकल आमदार आहात तांकां आमच्या गव्हर्मेंटाक हें तुमी कित्याक लोकांक वी आर किपींग देम इन परपेच्युअल बॉन्डेज. आतां तांकां तर क्रॉस करूंक जाय जाल्यार एक बरी एक 1.5 ते 2 किलोमिटराची वाट आहा थिंगा ती रेल्वे लेवल क्रॉसिंग आहा थिंगसो ते क्रॉस करून तांकां मिसा येवपा पडटा. अदरवायज दे हॅव टू विथ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्रेन्स इन्क्रीजिंग there's a big risk. आणि तो डबल ट्रॅक आता हिंगा कोपलाको मुखारसून थिंगा तो बंद जाला मुखार बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू द डबल ट्रॅकिंग. सो हांव मागता नॉट ऑन अकाउंट ऑफ डबल ट्रॅकिंग बट एज अ रायट टू द सिविलियन्स रेल्वेज हॅव टू पास or have to pass a tender for the underpass and this culvert has to be cleared of this water. This is nonsense because our farmers on the western side are unable to plant their paddy. Who is going to this is the railway. This is collateral damage. Who is going to give them or compensate them for this? So again the time has come for all of us to unite and in one voice say no to double tracking, no to coal passing through Goa.